ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଲୀଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସେ ମହାବାହୁ, ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିଏ? ଅପଲକ ନୟନରେ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବାହୁ ପ୍ରସାରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହିମା, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର କରୁଣା। ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲ ପାଇଁ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ। ଏହି ଫୁଲଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଏହା ହିଁ ଏହି ଅନୁଭୂତିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କରି କରାଉ ଥାଉ ତୁହି ତୋ ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଯାହା ଅନ୍ତରରୁ ଭାବିଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ବାଟ କରାଇ ନେବେ। ବ୍ରହ୍ମକମଳ ନାଁଟି ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିଭାବ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଆସେ। ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ ଫୁଲ ଇଏ। ଏଇ ଗଛଟି ମୋ ଯା ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ବମ୍ବେରୁ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ଫୁଲ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଫୁଲଟି ରାତିରେ ଫୁଟେ। ଅପା ସେଇ ଫୁଲଟିକୁ ପୂଜା କରି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏଇ ଗଛଟି ମୁଁ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଦେବି। ଏଇ ଭିତରେ 5-6 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟି ନେଇ। ସଦାବେଳେ ଭାବେ କେବେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। କହନ୍ତି କି ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଆପଣ ଯାହା ମନରେ ଭାବିଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ଏଇ ଗଛଟିକୁ ଆମ ବାଲକୁନିରେ ରଖିଥିଲି। ଏଇ ବର୍ଷ ବାହୁଡ଼ାର ପରଦିନ ଠାକୁର ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ପରଦିନ ମୁଁ ବାଲକୁନିକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଫୁଲଟି କାଲି ରାତିରେ, ମାନେ ସୁନାବେଶ ଦିନ ରାତିରେ ଫୁଟିଛି। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲି, କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ମୋତେ ଜଣେଇଲେନି ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି ବୋଲି? ମୁଁ ମନରେ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ଲାଗି। ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ମା, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ସେ ଫୁଲକୁ ପୂଜା କରି ଆଣି ଆମ ଘର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ମନଟା ମୋର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ। କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେଇ ଫୁଲ ପାଖରେ ଭୋଗ କରି ଆଣି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଲଟିକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ। ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ଗଛଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଢ଼ ହୋଇଛି। ମନଟା ମୋର ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଫୁଲଟିକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବି। ତାପରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଲା। ଆମ ଘରର ପୁରୋହିତ ନନା ଆସିଲେ ଘରକୁ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହିଲି। ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏଇ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା। ମୋର ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା। ସିଏ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯିବେ। ସବୁ ଶୁଣି ମନଟା ମୋର ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖୁଥାଉ, କେବେ ଫୁଟିବ। 2019 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ସେଦିନ ସକାଳୁ କଢ଼ ଥିଲା। ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଢ଼ଟିର ମୁହଁ ଖୋଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଖାଇ କହିଲି। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଯିବ। ତୁମେ ନନାଙ୍କୁ କହି ପୁରୀ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜରୁରୀ କାମ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଅଫିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଏବେ ବେଳାବେଳି ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠୁ 7ଟାରେ ବାହାରି ଯିବା। ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ କଦଳୀପତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ଆଣିଥିବେ। ଆମେ ସେଇ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଫୁଲକୁ ନେବା। ନନା ରାଜି ହେଲେ। ମୁଁ ସଞ୍ଜବେଳେ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ବସିଛି ନନାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ହଠାତ୍ ମୋ ଭାଉଜ ଅନୁ ପୁରୀରୁ ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ ତା ଆଗରେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲି। ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଅପା, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ସୁନାବେଶ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ। ଏତେ ଗହଳିରେ କ'ଣ ଆପଣ ଫୁଲ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେନି। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନଟା ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କଥା କହି ମୋ ମନକୁ ହାଲକା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଅନୁକୁ କହିଲି, ଅନୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି, ନନା ଆସିଲେଣି। ଆମେ ଏବେ ପୂଜା କରି ବାହାରି ଯିବୁ ପୁରୀ।
नना कदली पत्र तुलसी भितर फूल को रखी कदली पटुकारे बांधी मो हाथ में देले। कहले तमे फूल को धर। मु फूल पुड़ियाटी को धरी आम घर जगन्नाथ फोटोरे छुआई सुमरण करी जय जगन्नाथ कही आसी गाड़ी रे बसिली। मु नना नानी ड्राइवर आउ 2 जण कीर्तन पिला आउ 3 जण नना को सांग एहीपरी आमे 9 जण बाहरिलु। ठीक 9टा बाजिबाको 15 मिनिट अछि आमे कटक छाड़िलु खपुरिया पाखरु। पिला माने जगन्नाथ भजन और कीर्तन आरंभ कले। एते सुंदर भाव से माने भजन बोलु थांती शेष पदटी आमे भी बोलु थाउ। सेही परिवेशटी एते भक्तिपूर्ण थिला ताहा केवल अनुभव करिहेबो व्यक्त करिहेबो नहीं। ता भितरे आमे केतेबेले आसी बाट मंगला पाखरे पहुंची गलुनी जना पड़िला नहीं। मां को प्रणाम करी जेतेबेले फूल को देखे फूलटी पूरा फुटी जाइथिला। मु खुशी रे नन्ना को कहिली नन्ना फूलटी पूरा फुटी गला। नन्ना कहले फुटबनी ए जे परिवेश या भितर निश्चय फूल फुटी जीवो। नन्ना सही फूल रे कर्पूर पकाई देले। सेही गाड़ी भितरटा दिव्य सुगंध रे भरी उठुथिला। नन्नांकर जणे सांग फोन कला नन्ना को तमे केउठी हेलोनी बोली। नन्ना कहले आमे बाट मंगला छाड़िलु। से कहले टाउन थाना आग को गाड़ी छाड़ू नाहंती तमे सेठी पहुंची मते फोन कर मु जाई फूलटी को नहीं आसीबी कारण बड़ सिंहार बेश आरंभ हेलानी। प्रभुंकर असीम कृपा आम गाड़ी को पुलिस केउठारे भी अटकाइलेनी। गाड़ी सीधा आसी अरुण स्तंभ पाखरे रहिला। सेतेबेले समय राति 10:15। ड्राइवर आमको कहिले आपण माने आगे जांतु आमे पछरे गाड़ी रखिकी आसुचु। मु नन्ना आउ नानी आमे 3 जण फूल को धरी शीघ्र 22 पाहाच अतिक्रम करी मंदिर रे पहुंचिलु। हठात भितरु जणे नन्ना आसी मो हाथरु फूल पुड़ियाटी को नहीं चली गले। ठाकुरंकर बड़ सिंहार बेश चली थाए। प्रभु जगन्नाथंकर जणे सिंहारी सेवक बेश करांती तांको ना नृसिंह नन्ना। सी आम नन्नांकर चिन्हा। सेई नन्ना फूलटी को नहीं जगन्नाथंक मुंडरे लगाई देले। सेतेबेलर सेई परिवेश सेई अनुभूति केवल अनुभव करिहेबो व्यक्त करिहेबो नहीं। मनरे कोह आखिरे लुह हाथ जोड़ी मु प्रभु को चाही रही थाए। आखिरु अश्रु धार धार गड़ी चली थाए। मने मने कहू थाए प्रभु आपण सतरे बड़ दयालु। आपण को जीए जहा मागे ता ठारु आपण अधिका दियंती। एई कृपा मो ऊपरे रखी थाओ। दीनबंधु नन्नांक डाकरे मो ध्यान भांगिला। नन्ना कहिले आस बेढ़ा बुली महाप्रसाद खाई आमे आसी जगन्नाथंकर पहाड़ देखिबा। नन्ना भोग बराद करथिले। आमे गलारु सेठारु आमको ठाकुरंक पाखरे भोग लागिथिबा सर खुआ बिरी पिठा घिओ पखाल कदली भजा देले। नन्ना कहले आपण ठीक टाइम रे आसी पहुंचीचंती आउ 2 मिनिट डेरी हो जाइथिले आउ ठाकुर फूल लगाई न थांते। मु पचारिली काहेकी से कहले बड़ सिंहार बेश सरी गले नन्ना तळकू आसी गले आउ कोनोसी जिनिस लागि परिबनी। आज आपणकर सौभाग्य जे आपण फूल ठाकुरंक पाखरे लागिला। आउ 4टी ब्रह्मकमल आसीथिला किंतु लागी होई पारला नहीं। मु ठाकुरंक पाखरे शत शत प्रणाम करी बाहर को बाहरिली। ठाकुरंकर पहाड़ पड़िला। सिंह द्वार बंद हो जाई थाए। आमे छोट द्वार देई बाहर को बाहरी आसिलु। अरुण स्तंभ पाखरे हठात जणे हातरे बेत धरी मो पाखकू आसी कहिले मिनिट मिनिट रो खेल आउ 2 मिनिट डेरी हो जाइथिले खेल सरी जाई थांता। ठाकुर जेमिति तुमको अनई बसिथिले। मु जगन्नाथंक उद्देश्य रे हाथ जोड़ी प्रणाम करी कहिली सबु सेई प्रभुंकर इच्छा। सेतेबेलकु समय पाखापाखि राति 12टा होइथिला। आमे समस्ते कटक अभिमुखे यात्रा कलु। सबुदिन पई ब्रह्मकमलटी मो मनरे चिरस्मरणीय होई रहीगला। तेबे दर्शक बंधु एई लेखाटी को आमे संग्रह करिथिलु श्रीकांत महांतींकर अमृत अनुभव पुस्तकरू। एई अनुभवटी थिला जोब्रा मझीसाई कटकर दास भिलांकर। तेबे आपण मानको एई अनुभूति केमिति लागिला कमेंट बॉक्स को जाई निश्चय मतामत देबे। आउ जदि आपणक जीवन में कौन एमती अनुभूति थाए दयाकोरी आपण आमको मेसेज करी जणाइले आमे आपणक अनुभूति को उपस्थापना करिवु। आज पई रहिली नमस्कार। जय जगन्नाथ।